KBC Center Church Molnoi area Haubung Mite Hazo se Ipakayo Jesu Christa Menin Kangai Lutna Zinka Pa Chibai Kahin Peso Kevin He Pathen in Elung se Devin Tuni Pathen ni Mukit Hey Dinga Pathen in Pat Pa Epiwa Pathen Tua Keho Lim Ding Le Ama thu ngai khom dinga pathin in phat hoi ap is win pa pathin chu avel velin thangwa na le wa choina pe win hi tuni jingka pha nin eima na chia pathin o iza theina dingin panana lakit uhitin nangma muna iti lachen pathen o na za ding ham tia ahoy na pen muna akilem na pen muna pathen o za dinga nana kit dingin bakai minin kahin te min hi bible chang khat hin siming kating taw na kahin nei ding hi revelation kiti thupon Bung som ni le ni na Chang som le khat hin sim do in kate Revelation kiti thupon bung som ni le ni Chang som ma pana som le khat chan hin sim do in kate Chui naman kaza hi che le khabu al hagaw thu sei do ho hi im cha hi helin phat anai ta je hin a chon phalo chun chon phat lo bol jing hen a bu chu bu jing hen chule a chon pha chu chun chon phat bol jing hen a thinga chu thingin jing hen somlani chan hin sim kate wevin keima ka hungwa ding hi chule athil bol achon na dung zui che a le thu na ka pe ding to man ka ko mo me som le thum chan keima alpha le omega ka hi amasa le anukha ka hi chule abul le ale ka hi pathenin athu phathei bo pe han taw na hin nei ka te ei ngai lo pen le ei lung set pen na kapathe tuni jing ka phat nang ma ka ho khom ni kho ong hlung kite he zong le na cha te hon nang ma ho in thinga ho in ka kai khom kit the hi lai win he zong le ke ma in muna he pa nang ma o za dinga pan la thei dinga phat hoi pakai nei pi za lovin namin lo pi ka thang wa win hi nang ma o zong hung thip che in tin pakai tunia hi na o ka de bang ta ka za thei lo diu hi zong le tuni jing ka phan in pakai na o hi masanga galili dillen panga na cha te na ho lim pi bangin lung se te ne ho lim pi win lang na lung se na e mu sa win lang na ong e ne za sa te win ti a hi za na chu ka pakayo Jesu Christa mina katabu hi amen kangai lutta Christa za la thadam ka chan khompi hobung mi te ho mun tin ning te na ho tuni jingka phana hi sermon diwa ka hindai than hi revelation kiti thupon eho bible abuchai na hin dunia hi abuchai na se hilovin abung chai na ka hin thleng kinin abung chai na la ayong chu achang hi achai na lam ahung hi kinin hi hilaya hini piham tiale thilzo se hi achai na lam ihungei tawin hin kho jong hi ve na he le hin
mi izat ham khari achai na lam che ta dingin kata sanen he ahi lo le leiset ki mancha ki vai po dan jong he achai na lam hita dingin kata sanen he ilaya hin achai na pen ta a pakai pathinin zon he nga ho bung ho ko ma na sei do chi pe ham ti le keima hi kahung wa ding ahita kahung wa ding ahita je chun a chon phalo ho jong chun chon phat lo chuti bol jing tao hen abu ho jong chu abu in hiti chun jing tao hen a thieng lo ho jong chu a thieng lo win jing tao hen a thieng ho wang chu a thieng in jing tao hen as Yesu keima hi kahung wa ding ahita a thil bol a chon na dung zui che a le thu na kape ding he ti cho ahin la Old Testament na chun hiti hin na sayin Isaiah bung som nga le nga chang sagi na chun migelo chun a chon na lampi dal ha hen lang midi lowin alungel zo se gel da hen pakai zin a happy the na dingin pakai henga kilekin hen ipathen henga chun a Yesu pakai bulhing se na angai dam ding a hize anatin hi so pite ho Old Testament na Isaiah thim ga pa ko ma na se chu migilovin a chon na zo se dal hata hen mi chon se on jong a chon se dal hata hen a Yesu pakai zin a happy the na ding pakai zin angai dam na dingin pakai henga hong kilekin hen tia anako ko zeng hi Isaiah mama bung khalang chui vedale ipse kin o hongowen ke ho to hte na chon se nau thisan bangin bang jong le bu bang banga bang ding hin de Hosea Bible sni pisam ongi hongowo paka henga kile kitau hte thi cho Old Testament ai venale pakayin akile kit dingin ei na sam jeng wen hi pakai zidei na kovin hungin kile kitau hite na chon se na dal havin atin Old Testament na them gao ho mangcha in akile kiding ei ko zeng wen hi a New Testament na yang pakai Yesu Krista masangin John Baptist hungin John Baptist sin jong akile kiding na kovin nalung hejun van ga manai tai ti asamen hi Baka Yesu Krista yang hiti chun akile kiding dei ko win sei zui som le ni hon jong akile kiding dei ko win hi ahin la revelation i hung thuna bung som ni le ni lang i hung pha na chun chang som la khan na chun a chon phalo ho chun chon phatlo bol jing tau hen atin permission dan in aum tan hi permission ape ta le kilomin hin ahilo ale PSM tial hen abu ho yong cha boinum jing ta hen ahin la chon phab bo ho yong chu chon phat bol jing hen a thieng ho chu thieng jing hen a thieng lo yong chu thieng lo winum jing ta hen ati Genesis apana hin sim su ahile mihing a chon se na ko na hung kile ding ako wa New Testament azong Jesu Christa na ko wa seizui ho na ko wa na sata akile kidinga ako hin achuti ko wa nga mihing hikile lo hi achai na hui phan aphai achuti ala ka hong wa ding ta ze in chon phalo ho jong chon phalo hi ti chunum jing hen a thieng ho yong chu thieng o hen abu ho yong cha boi num jing ta hen ka hung wa ading a hitan ka hung wa tieng le abu ho yong cha chon na dung zu ya le thu na ka pe ding hi a thieng ho yong cha chon na dung zu ya le thu na ka pe ding hin to man ka ko ma hina koi ma ko ta hing ti ta cho tunin ka so pite ho hi chi ve na le la se ta hi ki chat ta hi thil zo se hi akinota nahi thil zo se hi ibola kino hamtile akhonna adong akhonna thungding kon ahita nahi
ya chu pakai Jesu Christa milung set na zala ta sana thiam chang hoyong chu a khon na ta sana pan la dinga khon na phat hi tai chon set bol hoyong chu a chon set bol nau chu a khon na hung hi ding hi tai thil zo se hi anga ana ding a khon na ding phat na hin akino tai ti hi tu ni phat na ka sei do no mi dunia hi kain ko te ho pakai pathinin I chon se na wa ko na kile dinga ei ko la ya chi ho wang chan nun no ma hi ni a hi wanga su ni khat tieng le pian se dam ta na so ta vi na hi na bang na ko ta po wi nge a hin ti ding ya chu thiam gao pa na mu chu la chin tieng le chun kel ha ding hi tui du na an ngai na hi lo ding pathen thua kel ha ding hi phat masalang in jong sermon kan bol ta ne hi kel ha ding hi kol ninga ni solama ni lhum lama hai to zeng di wa hi ti chu ibola ni solam ni lhum lama hai to zeng diu ibola hita sul hai diu ham tel azi chu a khonna kitat dong ding hita ti hitu ni phana ka sei do no mi hi tu jong hin chon set apung tul zengin Krista nei lohon chon set abol jong I ham iti lai zin Krista ne ya mi peng tha ka hi ti a ta san cha ka hi ti ho mi I zat ham khat in jong I vet na hele chon set lama azang khai ta ve ne chon set lama zang khai ta a kho poi zang khai jing ta vin na Zudon hoyong chun don jing tao hen Aphalawa sum kol ve honjong ve jing tao hen Nele cha thieng lo honjong bol jing tao hen Zon thang hoi bol honjong bol jing tao hen Pathian adinga kita ta pan la au ma jong le la jing hen azi chu pakai pathian hin hongwa ding hi ta akhon na ding hi tai ti tunin ka sei do no min hi chon se jong apung tul zengin chon se apun hin ipia vet sa na ham tele thil zo se akino tai setan jong hi akino tai setan in a head so akino lo wal akhon na alhun ding akhe na setan jong hi kino ma jeng mi peng tha lo ho chu damuna pui lu ding sa cho hinan Krista pin tha na nei hon pakai pathin azum so thei na di wa chu chon set hin khwa hin diu chu ha ta na dei sa anal heb hi nang chon se na na kil heb la hi pi je ham te la nang do na hi pon na pathin na pa do na hi na pathian su min se na dinga chu setanin nang achapa chanu nang naman cha hi ne na pathian su min se na ding le na pathian su boy na dinga hilaya hi ipitiam tial hin setanin nang naman hi Hichi su milo dio hi zong le hita sna bola chon set zon thang hoina na uma gu cha la cha zo seina na uma ahi lo wa hele kham na theine na muna na uma hitia chon set na za chom na zong le jing ta na ti chu Bible chu aje chu pakai jin ka hungwa ding hin a chon na dung zu ya le thu na ka pe tho ding hi ati chu hi chi ve na le ti za num ta hi tuni kai ko te ho pakai ngai lu nan e ko la ya chi lo ho hi le se chunga mi wang se pe ne hi pakai jin ngai lu na onema e ko la za pakai jin lung set na one ma e ko la ya chi ho wang cha wang pha hi tunin jong ve te mo kana sei ma bangin le se jong he aki khon na ding akitat dong ding ko na hita i them gao pa khat chun hita sei cho le se hi
akitun na khom det low bu tabang huizin asema la thuding kon tabang ahi alam kai hozong zudon pan zuadona lon le tabang ahita atihi adi ahi leise zong hi akitat dong ding kon hita cho dammo ve se zong ahi se leng che jing ta tun seitang coronavirus ong ki seiti laizin ikichawin God iki kha humuvin get ki kam humuvin abang kha loizin alam len uzong atin tangovin koima alut sa povin ahi wangin hong che in hi ai lehin idai che win iza igel ta lohin tu zong vete mo zanata curfew kiti patna Hoini kai thailo laiwa panachun hilayachun o pathian thu hi hungge sang ding heti in pathian mai cham sima pathian hoina kiche thai hi zong leti a pan la a mai ma thu sei zong lehin koi ma avado lo hela ama ina pathian oza te ti hin tua yong hi mai ma thu ki sei zong hi angai danin ngai seta izagel talo kitam che ta ne aji chin ipiham tia lehin aki khon na ding ahong tai ti vet sa ne cha ai le dammo ve sit na thina le man na ho jong koi man ki cha talo cho man tha na ho jong ki cha talo cho amang tha cha wang se hi ti a ko min la jing cho ki cha dum lo hi chun a khon na ding a kitat dong ding hitai ti avet sa ne kangai lut ho bu mi te ho ta san sa te ho mun tin ning tina ho na chon na chun nang na kama na sei do lo wangin na chon na chun a khon na kal hung tai ti na proof cho na pathian oza no ma za thailo mi tam to hin pathian oza a na sa talowa na kiti chun a khon na kal hun ding hitai ti nangin na ta sa a proof na bol hita na hin chate nunga gol hangin zong nu thu hin ngai talo pa thu hin ngai talo ti chun a khon na kal hun ding hitai na ta sa proof na bol ta chun na masanga pathian oi za laiza va choilan e holim pi laiza sarmonin e holim pi laizin tuin koima va choilan jang a holim pi thei tapon pathian thun jang holim pi thei tapon a khonna na lung ding hitai ti proof na bol cho in sung mai cham jong a hi na bangin na bol talo a khonna kalhung tai ti na proof hin na sa lo na don se lo na hob som mai cham ahi lo le missionary adinga ahi na bang ta na pelo kiti yong chun a khon na kalhung tai ti na proof na hi cho gama got ting le mei ka bai hi chu kain ko te ho Gozulova gamagot na alha anisa hong satenga le koi mahal lova mezong hong kathe khagau gama jong hi benale khagau gam hi agogam tai natau se natau tui thei ta lo kiti hi akhon na kalhung tai ti hezing ta kasu dong wa de hita ti hezing ta wa choi la na ngai nom thei ta lo wa na mobile choi a jong chu pathian thu ho ve thei ta lo wa pathian thu ho ngai thei ta lo wa na khun a khon na kal hung tai ti ve je hezing ta na mobile a jong pathian wa choi la tam ta na ngai ding ta cho pathian thu ki sei ho sermon atama tam ta cho
ahivanga pathian thu ki se ho ngai nom talawa wa chaila ki se ho jong ngai nom talawa kihil na ho jong ngai nom talawa achom be na vet dinga kilom lo ho na vet na ngai dinga kilom lo ho na ngaya hi chi khuni pi avet sa ham tial adanga hi poi a khon na kal hung tai akita dong ding ka hitai ti hin na proof na hi chu ichate hovin mobile game lekha sim sanga na tulaya net online class tivin online class ong chona hibe setalo ama hon mobile tham khale game ki chem ni lom ki chem khawa mid sunday da ki chem wa ipiavet sanam til akhon na lungding ko na hita na phozong ngai theitalo ipi na seham ti ong za theitalo akhon na lungding ko na hita ti hitu ni phana ka sei do nom chu kain ko te ho til zo sehin akhon na anezin ahi wangin ive na le tu din munahin hin kho hi akita dong ding kon ahi in nang zong hi ipi su na ham khana kinei dinga kita dong ding na hitai ya chu bible chun a chon phalo chun chon phalo bol jing hen atita chu abu ho yong cho bu inum jing hen ahin la chon phat bol ho chun chon phat bol jing o hen vevin keima ka hungwa ding hita athil bol achon na dung zui che a pe ding to man ka ko ma a ume ti ana he vel ti chu nakita dong tiang nakita don na muna chu pakai jin to man na pe ding akoi sa au me ti wang he anasumil hi in ti achai ne ke jin hita se chu keima alpha le omega ka he amasale nu kha ka hin chu le abul le ka hi ti vevo kangai lutta ho bumi te ho muntina uma pathin ongaya uma honjong ka sei do nom chu pakai ni sei chu akita dong ding kon ahita thil zo se hi kita dong ding ahita akhon na lung ding kon ahita thil zo se hi kita donga leise jong hi I he do chula na lekha thim hon leise jong hi kipeya planet hoi ni sa vel hi akipeya hita avel hi chi jong hi khut khana hung kinga ding kita dong wa de cho pathen sim akita dong ting ala mihim asang sim sen lo thina to di cho Hagau hin khua zong kita dong ta hagau hin khua kita dong hi itike he nei na tau tui thei ta lo pathen wa choi lan na ho lim pi thei ta lo pathen bible sim nom ta lo na sim ma zong le na ho lim pi thei ta lo akita dong ding kon ne hi tai akhon na so wa ding hi ta ya hi tu ni phana hin hoi ta en veute hi chi akhon na imayo sen akhon na anei so ke je ahin la akhon na nei lo khanumin keima kitipa alpha le omega kitipa hi akhon na umlo ka hi abulza jong ke kana umin alle a jong umna lai ding ka hi tunin wa no hi kitat dong hen lang na planet zo se zong hin anga ana kitat dong jing o hen lang mihim hin kho zo se zong hi kitat dong jing hen lang imayo se akhon na jing hen lang hi zong le pakai pathen wang chon ke wa noi ki pat masanga na ka hin wa noi ki chai zo zong le na lai ding ka hi ati chu ke ya ho wang chu hing jing diu heti tunin kain ko te ho nang ma hin khu hoi tain study bolin lang anave thase dum ta hi
nalhagaw hin ko hi study nung bolin lang na insung hin ko hi study nung bolin lang nitin na hin ko mandan hi study hoy tain bolin kasi hidi na saam na chate long hi hoy tain pungkal khat se vetimu kasi hidi na sa te din kata sa ni na chate se long hi pungkal khat ven lang na zizong hi hoy tain vete na zizong hi hoy tain study bolin lang ve mong tang i tabangam tiale kasi hi adi ke ho in sung long hi akitat dong ding kon kahitawe kay mahin ko zong hi akitat dong ding kon kahitae kazi kachate hin ko zong hi akitat dong ding kon ahitae tiwang hi namudo ding in katasan ni hi ya chu pakai pathenin achainan hin sim kating atange achon phalo chun chon phatlo bol jing hen atitai abo chu bo jing hen chule achon pha au ma le chun ipsayam achon pha chun chon phat bol jing hen athinga au ma le ipsayam athinga chu thing jing in hen vevi keima kahungwa ding hi chule athil bol achon na dung zui chi a le thu na to man le thu na kape ding to mang ka ko ma o me atin tunin kan ko te ho atha ben gelin hin kho hin ki dei mong hina nang na kita don ding wangin pathin wang adong aumpo a chin lai jin che dong chin lai ding hi ye chun tunin pakai jin phat na pe sunga pakai jin hung kele kin in tiai ko lai ja them gao ho zo se na nakowa John baptisin jong anakowa na lung hezun wan ga manai tai tia pakai Yesu Kristan jong anakowa sei zui hon jong akowa pastor evangelist on akowa akowa nga mi chi mong lo achai na ahong ni khoting le nang jong akidong ding nakita dong ding ni kho hum ding hi chi masanga pakai kom bela pakai kom chi ho chu pakai jin ngai dam na sang ta pe ding he ti sei do no isay now pathin in a two pat table built in ibom cha kezin tao na neutin